Di sini Allah bersumpah dengan tempat edar daripada matahari, bulan, dan bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi a'malina wa a'malina wa hayatina wa mamatina ya akramal akramin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf di Masjid Raya Baitur Rahman ini, mari sama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan nikmatnya kepada kita. Begitu luar biasa dan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita hingga detik ini. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, taruhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dengarkan kalam-kalam ilahi dalam surat Al-Waqi'ah ayat 74, 75, 76. Jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin." Kalau kita artikan ayat ini, lalu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
Dan sesungguhnya ini benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Dan ini sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia. Jamaah saya muliakan, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Ini setelah penjelasan dua hal. Pada ayat sebelumnya, di ayat yang ke-57 sampai 74, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang 5 rezeki manusia. Yang pertama, rezeki api, penerangan. Yang kedua, rezeki air. Yang ketiga, rezeki tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Yang keempat, rezeki sperma yang dipancarkan. Yang kelima, rezeki penciptaan. 5 rezeki. Yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan ada orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, pada hari kebangkitan. Atas 2 kondisi ini, ada orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat dan hari berbangkit, kemudian rizki yang Allah berikan dalam 5 bentuk agar mereka yang gak beriman kepada hari kiamat dan hari berbangkit itu mau beriman. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, bersumpah untuk menegaskan bahwa hari kiamat dan hari berbangkit itu pasti terjadi. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang tempat beredarnya bintang-bintang. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki tempat edar. Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi wadduhaha. Allah bersumpah dengan bulan, wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan bintang, wan najmi idza hawa. Di sini Allah bersumpah dengan tempat edar daripada matahari, bulan, dan bintang. Yang mana tempat edar ini kita nggak tahu, nggak lihat. Kalau mataharinya bisa kita lihat, bulan bisa kita lihat, kemudian bintang-bintang bisa kita lihat, tapi tempat porosnya, edarnya, kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala
menegaskan itu, aku bersumpah dengan tempat edarnya benda-benda langit. Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan benda-benda langit, dan Allah bersumpah dengan tempat edarnya benda-benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang serta planet-planet lain yang semuanya punya mawaqi', yang semuanya punya porosnya, tempat edarnya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Jamaah sekalian, kita hidup di dunia, di bumi, tempat kita beraktivitas, bekerja, berusaha, hidup di bumi. Tempat edar kita di bumi. Kalaupun kita terbang, pergi naik pesawat, tetap aja kita beredarnya, aktivitas kita di bumi. Lebih banyak aktivitas kita di bumi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan benda-benda langit yang punya garis edarnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Jadi matahari berjalan dengan garis edarnya, bulan berjalan dengan garis edarnya. Tidak ada matahari mendahului bulan dan juga tidak ada bulan mendahului matahari. Semua sudah Allah takdirkan, sudah Allah berikan ketentuannya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahun. Semua berjalan pada garis-garis edarnya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sungguh ini benar-benar sumpah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bersumpah, yang disumpahin atau objek sumpahnya itu betul-betul besar. Banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Dan kalau Allah bersumpah, maka yang akan ditegaskan setelah penjelasan sumpah itu adalah suatu hal yang sangat besar. Sumpah itu ada 4 komponennya. Yang pertama huruf sumpah. Di sini uqsimu, aku bersumpah. Yang kedua, yang bersumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, objek sumpah, mawaqi'in nujum, tempat edarnya benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang. Yang keempat, jawab sumpah. Apa jawab sumpah dari ini? Jadi huruf sumpahnya uqsimu, aku bersumpah. Kemudian yang bersumpah Allah, objek sumpahnya adalah tempat edar bintang-bintang dan benda-benda langit. Jawab sumpahnya ada di ayat 77. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia. Itu dia jawab sumpahnya.
Jemaah saya muliakan, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, dan sungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar. Sudah sumpah besar ya. Artinya ini penegasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamun 'azim, sekiranya manusia mengetahui, sekiranya manusia memahami akan arti dari sumpah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saya muliakan, jadi tadi jawab sumpahnya adalah innahu laqur'anun karim, sungguh ini adalah Al-Quran yang sangat mulia, kitab yang sangat mulia. Apa hubungan ini dengan ayat sebelumnya yang bicara tentang fenomena manusia yang gak beriman kepada hari berbangkit dan hari kiamat dengan rizki yang 5 tadi? Artinya jemaah saya muliakan, maksudnya adalah Al-Quran yang mulia, yang Allah bersumpah dengannya, berisi keterangan-keterangan yang jelas, lugas, tegas tentang hari kiamat. Nggak perlu diragukan lagi. Mau mengetahui tentang bagaimana peristiwa-peristiwa hari kiamat, ada di sini. Mau mengetahui tentang bagaimana kejadian alam semesta ketika sangkakala pertama ditiupkan, ada di sini. Untuk mengetahui bagaimana peristiwa alam semesta setelah sangkakala kedua, ada dalam Al-Quran. Apa yang terjadi setelah sangkakala kedua, ada dalam Al-Quran. Endingnya manusia dan hari kiamat nanti itu apa? Ada dalam Al-Quran, semuanya ada. Sehingga kalau manusia ragu dan nggak yakin tentang hari kiamat, datang ke Al-Quran, baca. Mau tanya tentang apa, mau mengetahui tentang apa tentang hari kiamat, ada dalam Al-Quran. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang sangat mulia. Nah, dia masih saya muliakan, untuk objek sumpah tentang Al-Quran ini, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa yang dilihat dan apa yang gak dilihat. Misalnya kita ambil surat Al-Haqqah ayat 38, 39, 40. Al-Haqqah ayat 38, 39, 40. Fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah demi apa yang kamu semua lihat. Apa yang manusia lihat, apa yang bisa dilihat. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun, dan demi apa yang tidak kamu lihat. Kalau tadi yang Al-Waqi'ah, aku bersumpah dengan tempat edar benda-benda langit, matahari, bintang dan bulan. Itu bisa kita lihat.
Itu diantara yang bisa kita lihat. Fala uqsimu bima tubsirun, aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Wa ma la tubsirun, dan demi apa yang tidak kamu lihat. Allah bersumpah juga. Jadi di sini di soal Haqqah 3839 Allah bersumpah dengan dua item besar. Allah bersumpah dengan apa yang kamu lihat, dan yang kedua Allah bersumpah dengan apa yang tidak kamu lihat. Yang kita bisa lihat kan terbatas, dan yang enggak bisa kita lihat banyak. Dan itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk apa Allah bersumpah dengan apa yang bisa kita lihat dan dengan apa yang enggak bisa kita lihat? Dua-duanya Allah bersumpah. Innahu laqaulu rasulin karim, sungguh dia itu apa? Al-Quran. Lagi-lagi Allah bersumpah dengan Al-Quran. Sesungguhnya dia Al-Quran benar-benar wahyu Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril, Rasul yang mulia. Nah, jadi kalau kita korelasikan antara surat Al-Waqi'ah ayat 75 dengan Al-Haqqah 38 dan 3940 sama, cuman bedanya Al-Waqi'ah 75, 76, 77 bersumpah dengan tempat edar matahari, bulan dan bintang, untuk menegaskan Al-Quran ini adalah kitab Allah yang mulia. Sedangkan di Al-Haqqah ayat 38, 39, 40 Allah bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan apa yang tidak kamu lihat, untuk menegaskan bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah yang dibawa oleh Jibril yang mulia. Jemaah saya muliakan, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim. Jemaah saya muliakan, jadi apa yang kita yakini, apa yang kita lihat, apa yang kita ingin ketahui tentang dunia dan akhirat dan apa-apa yang ada dalam keduanya, sesungguhnya Al-Quran sudah jelaskan, Al-Quran sudah uraikan. Nah, diharapkan setelah ini manusia memahami dan mengetahui. Orang yang beriman semakin kuat imannya, orang yang bertakwa semakin dalam takwanya. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran ini adalah, sesungguhnya dia, maksudnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran yang sangat mulia. Fi kitabin maknun, dalam kitab yang terpelihara di Lauh Mahfuz. Kitab ini di Lauh Mahfuz. La yamassuhu
illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Kitab Al-Quran yang ada sama kita hari ini itu terjaga di Lauh Mahfuz. Allah turunkan pertama kali inna anzalnahu fi lailatul qadar, turunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh. Dari langit ketujuh ke Nabi Muhammad diturunkan secara berangsur-angsur. La yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin, diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Ya. Jemaah saya muliakan, inilah beberapa ayat yang kita dengarkan dalam surat Al-Waqi'ah. Intinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dunia, tentang hari kiamat, dan apa-apa yang ada di dalamnya untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana maunya Allah yang ada di dunia dan yang ada di akhirat, kemudian bagaimana sebaiknya manusia dalam mensikapinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menegaskan itu bersumpah dengan apa yang dilihat oleh manusia dan apa yang tidak dilihat oleh manusia. Kalau tadi dalam surat Al-Waqi'ah Allah bersumpah dengan apa-apa yang ada di langit dan garis edarnya, bintang-bintang, bulan dan matahari. Mudah-mudahan kita semuanya dengan ayat ini semakin mendalami keimanan dan semakin kuat takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة، اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم من علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم من علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم من علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين. في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين. في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. يا رب العالمين. يا إله العالمين. يا الله. يا الله. يا الله. Kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah. Sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan sampai jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang dari jahannam ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau permalukan kami dengan sebab aib kami di masa lalu ya Allah. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih. استر عوراتنا وعورات المسلمين في الدنيا والآخرة بسترك الجميل يا ستار يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح ذات بيننا وبين المسلمين. اللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين واجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. يا الله, ijabah doa kami Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami Allah. Sebelum ya Allah Sebelum Engkau matikan kami ya Allah, sebelum Engkau matikan kami ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah saat sebelum kematian kami ya Allah. Ya Allah, terima pertemuan kami dengan-Mu ya Allah dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ijabah doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Sebelum kami turunkan tangan kami yang berlumuran dengan dosa ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah sebelum kami bangun dari majelis kami ini ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, segala kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu, itulah kebaikan yang kami minta ya Allah. Segala keburukan yang diperlindungkan oleh Nabi-Mu ya Allah, kami berlindung dari semua keburukan itu ya Allah. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal shukru hatta tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة وقنا والدينا عذاب النار.
وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وأولانا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم.